الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أفوسن البركنتي كنغو مجموع البركنتارا جول النور إروانا دورة البركنتوني إروا ترى البركنتا كنتي حقيقة الدعوة السلفية وكشف الشبهات العصرية إروا دي ترى رادي نكال فغاني فائدة يارينغا صفحة ورنز جنفران تابون بريكين كوبان درسو telegram won jablu nur lalle nya fusine irga ba nya fusine ma darso ni mutaba gumo bur kan wanda fursa kan gihnika darso ni mutaba kan kuma darso ni borama hangin makate shi zama matkinni cidanu banda aga hagu nima na akida bai nin bai kan akida no kan sunnanci akida matkan da ci dan lailu haka na hariha la yazigu an hayla harikun akino kan a wani kino da zaro kursa jawharnu ngwa sin da burfum kanin si haifungul kisi bangandi bore sai haifungul ki banganda al'umma si haifon ya kan sirrino ya tin ahlus sunna akida da sun dai fuki kanin si sirrino bokum sun ku bagala ha kuri ga bangan no zasin tina kalbananta hay kulkan gidegin da akida wal manhajo akuri ga katare kware na zama agwafu kun da zaman kuru matka agwafu kun da labkulu wanda sai irgo sala alfaga sanora na kirka salan ta'abu danga in bondum jin funse bondum yan jin funse wani muhalaka sa go masail kera ahlus sunna inganda khawarije gonda fotariyan gonda nanguyan kayan isi di tamandi وخاصة طاعة دوهري تو كدي إلما بيكم برفومو غون كين تساهلو باغمو يغو زرو خوارج تريسي نجي مو كي كان إرجاعا نيجر بولين غون كين نجي وسلفي إنه أما إزوري سنداكي تدمتكي همبور نجي مكويتي بولين كين غا مبالغات تيمانا هنيغا كولي دي زرو نسيكلا كوتونا كمبورا كوي كمانا إرجاعا ورامبي مثلا نيجي دي بورا هنفون داغ سلان طاعون اسيكندي هي كانغن نمبي كان ويزا طاعه غوندا الى تاكيد دا شرطيا كان اغتينو في المعروف انما الطاعه في المعروف ما كان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث يرى لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق طاعه ياتينو معروف را هي كان حلال كان مصلحه غوبري سارا راي وندو hay kulkan dai imma bore urfu yaddanda wal tabi'a wal al'ada asfu charida ilmin shari'a to wadda rayu bondu hinsi wadda rayu bondu masi amma hay kulkan te irku kutenno to bondu men silir ku kuterra inma ta'at fil ma'ruf to kadai wa kan bore yangon kai man fahamda kine is bondum haliga fattagano wal matnu haliga fattagano wal matnu la is fattaga dane wirku kuta ana sirku kuta wonra ino ka haykaga taransi kulam taransi matkan ni di salfa kayen bisa harbo won kay hine ce ciga imirku kutara e wonji ko won misi danga alfaga wa kasandur bayina na karfagani fa'idatun yukhti man yunsib li ahmad bin nasr al-khazai أنه قتل لأجل الخروج أني أحتى مراد حتى كان جدي كان الفاكسي لأحمد بن نصر الخزاعي إن وينو هنون وينو حاكمون وي المعتصم بالله زما وني أقويتي متكيب كثير كان دار البداية والنهاية هجرة جيري زنغوهين كان دوارنزا تشندف وانتاران وني كويتي إدو بنكون فوكسين المعتصم بالله الواثق بالله عفوا الواثق بالله أنا إلكو ولي بيروي مسألة ماجا مسألة عنيا أنا لأجل ثباته على القول زمان الفقه تبت كلمة كنجتي وكنجو أهل السنة دو بأن القرآن كلام الله كان قرآن وإلكو يسنن وغير مخلوق قرآن ما مخلوقنا وجهمية لم أتزلن شيء كان دي كان قرآن ومخلوقنا ngewo do qur'ana din manci kalamullahi mana ngewo do makhluqunu kalamullahi no amma makhluqunu takarinu
irin wada ahli sunna do wani wasino irko sanno ste takari irko sanno amma cikin mana sifatu min sifatillah ila ahli sunna do to mas'al wadin to nan kan alfaga bon ko no wi to bore ngol ke nga alfaga dilla sabu danga wo bore ke fatihini ga tinini da Sa'id bin Jubairiyan kayan hajjajen ni wi yimila bore ngi dikan dangi fatihini ga ifattano hino ga ko imana hino mo ni wi lakin janka bon dum yer ko kuterra wani no kanda wadin akandi shi mihne ala kulli halahum kuna lazim nun sunnan canin bai kan addina irko na hududiyan dan kayan irko ne mai ta'adda hududallahi fa ulaika hum zalimun ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون زمسي هينو حاكمنو نمني هيكل كاتشي العين والراس او هيكل كاتشي كل ارون غوبون ما سيارة تمام هيكرر غوبون دم مصلحة سي يغون غسم كم مصالح هينو كان ونينو عرفو تبتندي كان يادنو حلقا سو لا بي تنظيم يجي تبتندي دي هينو نيغ دوكي دم بوري غوبون دم سي دوكيرا afongo ne kay hini ngo ne kay sinde ba to abore ma makki gondi hini igondi hini gondu misi hini ngo ne kay dangal islam ke ngo chafar ila beira wala islam ke chafar nu waram mai chafaro ni kan wa mai ahl sunni do ila sunnan ce do asin bore mon ta asin ta amma iga ta ce maslahati o iga ta ce maslahati kan nan adabar zara da hinodin amsku bore donandi wani sai isfatta ga yuta ta shi danin jangare da kabore won takke da kabore won danin hirre da ke igi bondu masai da kurra ya no isa focire sai kulte mo kanga hino sara kadai dir ko subhanahu ta'ala bore no hinai walil kun bore no kudra kangi hin kabora ganan matka alfagi ce sharti yango na halta ta ci ko sharti gu kan alfagi ce be ibnu usaymin yan da Naam da Ibn Bazian kan sharte di ku bai yi ku bara ganan di in kan bor fo kan gete bore ci mana gomni wani wa harno kan bor kullum bai kan lazim inma ta'at fi ma'ruf inma ta'at fi ma'ruf ngano alfaga ce kan ya riga bore kan gidi kan alfaga din fatta hiniga ce ni wi bore din hatta man ci fattenno na'am alfaga ne المسألة الثالثة مسألة هنزنتا يعني مسألة ودن أتونغ مينوا المسألة الثالثة مسألة هنزنتا عدم البراءة من البدعة وأهلها جنك بريم بدعة دا بدن كيغا وني موحلقة سواسي منهج أهل السنة منهج السلفية nimni ya salafino ninni ya sunnan kino mikasaban da kan nin da bida en kano woga khidmi charbandi arungo dina weti charbandi arungo zulli charbandi arungo tin charbandi wani harno kan wasi manhaj ahli sunna si manhaj salafira wa mimma takarrarahu kutub al-i'tiqad agwa kan akiri tilani tabbatandi al-bara'at min ahli al-bid'i igbarre kufun bid'an kega fa fi usul i'tiqad ahli sunnah al-imam al-lalaka'i aka usul i'tiqad wara imam al-lalaka'i tira قال الفضيل بن إياد الفاكهة الفضيل بن إياد ني أدركت خيار الناس أين برسو بننتيجر مانا أين بدرزن تيجر كتمي مانا صحابي تتابعين كبيرين يجر كلهم أصحاب السنة كل سنة ينو وينهون عن أصحاب البدع يعني وريجاي كفن بدع تيجر وقال أبو عثمان الصابوني ne ويبغضون أهل البدع أهل السنة يقرن بدنكي الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولكن نهردا الدين لكن سيدينارا ولا يحبونهم إسباري ولا يسحبونهم يانسي هنغسلي ولا يسمعون كلامهم يانسي هنغني سنيسي ولا يجالسونهم يانسي غورندي ثم قال ود من الفغاني واتفقوا أهل السنة اتفاقوا نعم مع ذلك على القول يوافق كما رغند وني كلو يوافق كلمة بون بكحر أهل البدع إن بدأنتي نكسن دي ميزيني وإذ لالهم يرنمي دكوري إمي فلمي
wa ikhzaihim imi jasandi wa bi'adihim imore wa iksaihim imu jandidan ingan dibidan ce game wattaba'udi minhum yadnu imu more bidan ce wa min musahabatihim yadnu imsi hangasinai wa mu'asharatihim yadnu imsi nyakfo sintarai mana imsi nyakfo sintarai tede wattaqarru ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim yadnu man kase ce ci irko ga dum more yan bidan ce danga dai bidan ce iwana dumbuyan wadi ma dan ibada ma sai ibada wa muhajaratihim yadnu hijr kufriya wa ana alfagana aikan gobe salam bi fadlillahi azza wa jalla wa mannihi irko bakkara kan adai gada wana gumiyawo muttabi'u li atharihim ayuga borjin hanne won ce bande gana mustadi'un bi anwarihim yanne goga nare ayugo furi wan haskara nasihun li ikhwani ayugo nyaku fusine wasi wa ashabi dai chorai Allah yuzliku amma nazilihim yanno imsizum mungai manzilai won wala yattabi'u ghayra aqwalihim yanno imsi sanni fokul ganna kanaka salafai fondai salafai sanni wala yastagilu bi hadhihi almuhdathat yanno imsa kullan bid'a wanayan min albid'i kutum bid'a wanayan allati ishtaharat kayan zanzan fi ma bayna almuslimin kan wa islami gami wal manakir da munkarai من المسائل كنت مسألة التي ظهرت كم بنجي وانتشرت أكركسي يمسك كلن دي مسحنجنيسي ولو جرت واحدة منها بائرة فلن أديرا بمعنى أزرجي على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لدي من بدأ سنو كنغوني من إدو سنو دما أئمة إدوات لحجروه كنم دي سنة الفقي يمور بران سني دي ماغا وبدعوه يا نيغا بداندي يغبر بداندي ولا كذبوه كلم ولا تنغرندي واصابوه نعم بكل سوء يانو يغبر دي ميركول مانا ميركول دم كو براغا يمور برا يغبر جاسندي ومكروه يانو هيكل كنت منكر مكروه يكون مانا برا تشينرا نعم ولا يغرن إخواني حفظهم الله يانو أن يكفوا السنة سبنانتي أمسي ففقي كسس أهل البدع بدن باين وفور عددهم يانو دي أوان كبا باين دي بدن كبا باين يمدي كم بدن واسكلي منجي وسنتنو وإنه وفور أهل البدع زنبدن يوان باين وكلة عدد أهل الحق yanno da sunnan kai kan cikin wabure wani kai ne yawo kisi ba min alamat iktirab al-yawm al-haqqi ago cimo zaru ma wani yankan cikin duna fa inna zalika zaman min amarat iktirab as-sa'a ago kendo alamida idan rasul sallallahu alaihi wasallama al-mustafa sallallahu alaihi wasallam zaman annabi kan sujan sabata ka kala nabi inna min alamat as-sa'a ago kendo alamida waqtirab hada ma nu أن يكل العلم بيري كنا ويكثر الجهل يادن جهل تريك أقباه والعلم الفقاني بيري هو السنة والجهل جاهل ترى هو البدعة بدعة فتكال الفقانا حديثة فسرنا بيري أقكينا دكين دوما نو جاهل ترى أقباه كل الفقاني العلم هو السنة علم السنة والجهل هو البدعة جاهل ترى بدعة حديث وني عن صحيح البخاري كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل حديث رقم ويحكو تنفون تابو من حديث أنس بن مالك يا أنه هلكاسو سنوني كالفقاتي الفقا سنو كل مرغنتا سياكو زابين كالغندا دنگون غندا حشيارا لمين كتاباني أقو أكيدة السلف وأصحاب الحديث إنهم صفحة زنگوندا يوچن دهين زنتابو وأصل هذا التحذير الفقاني هم مرندين وانا يو كنكا أوان أصله والعداء لأهل البدع يانو إبرتلي دي بدن كي مأخوذ هرنو كي غادي مما أخرجه الشيخاني كتن حيكان الفقه كاغ في البخاري ومسلمنا أنا عائشة كفن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال النبي إذا رأيتم الذين دارن دي ولدن كي يتبعون ما تشابه منه كي متشابهاتي نعم كسنوات كل نص كي شبهات ينغونو
wala imne iPhone kan mutashabihat yanno waskulu arani yufuru non ni yukuika masal yan katere kan raisu ga alfage fargandi yidiga alfage dro ga yisi fa ulaika alladhina samma Allahu ngati boleni kay koyni fillah kay koyni fillah mana surat al imran annabi ne fazaruhum aram hagoida boredin kerko subhanahu wa ta'ala ana alladhina fi qulubihim zaygun الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ولكن بنيرا زنغي غونو بنيرا سيريان غونو nge wa aye kayan yete mutashabihat yanda hadithin nge li sambu so begal umma fitnan dai to zano bor sidan ni bingi bor sidan di liza alfagani wone te al aslu hijruhum igmore no yi hijirno igmor bidance wala yuntakal an hadha ya no bor sifun aslu ne ga illa li maslahatin kadde masrafo maga hadda dai akatilas nan kan bidan tikka gurbore da wala haifun ne kan nan boram gurbore da to dindi mun wadi imam bora gare wali imam morbora to masrafo no bore no fondo wala haifun no ganan bore ma guran borwali na'am alfagani almas'alatu arabi'a at-tanzimat والتحزيبات والتحزبات التنظيمات والتحزبات تنظيمي دنگا ilmane kungiye wala association wala sasai kayan margunge ma hidin fote والتحزبات da association hanfo ni ka kwarranim kasban da association gono islamic wani ne ihya sunna wani ne ahl sunna wani ne alkitab sunna wani ne ansar sunna wani ne nasr sunna wani ne yakin mai yankan gu parkatete kudinge kungiye dinge raisi dinge secretary dinge du'ati ya no gonninge recifise gonninge arete gonge khidmati gonge da'wati to wane mo ifo itimo kifo halnge mo igo salafiyera wali salafiyera hal borewo bo kan kunji woni dumara hal nugo salafiyera wani salafiyera zama anya fatinul barkantai burbo won kan woni ngewo salafiyen no amma salafai manhajo munisbi halon kun gudu shabab ya kan ngewo la sabu kan dingo kunjiran sun te salafi da dai wo kunjiye zinon te salafi ifo ni la sabu fato fonno gona kayan da dai islabai bi ai bai kunni wi hal kunji kulyanno danga irin sambu da sheikha mukbil bin wadi alwadi'i mukbil bin hadi alwadi'i da go fatawa irin sambu yaman labu hizbiye mu da go salan kulbur fukan fatawa in ma sambu ni milkan aran labu kunje mu gwara ni gingila sab ka aran labu kunje mu gwara zama alfaga fatwa alhalu din gunani ne kan kunje kulganawo alfaga mu si kunje kuga inma alfaga fatwa din guna a wasan no hizbiyai kunjiyanci zai bore kayan ikunje din maga i wala wal bara ikunje maga i badda andi i jarhu wa ta'dil bore din ibnu alfaga fatwa te amma hun kunni di bon harwa sai da killatul ilm matkal faga kan killatul ilm fitna dubara kuma na sanne no masailin no agi sama mi kar kunji alfay kuluma hal boram ni mbongo ngusko markaz borkan ko markaz mbo ngi bora la sabu kun imana ngi yala sabu sunne tingo ngori kan hizbi fulan hizbi نعم الفقاني نعم أنا إن هناك فرقا بين أن يتفق جماعة على عمل دعوي أنا نجر ستا فرقا ستا ولمن كنجيا والجماعة بين أن يتفق جماعة على عمل دعوي ngiti dang bore maka gori muwafaq yune ngi binge mu da'wa ngi da'wa wa yaj'alu lahum mas'ulan imadan ngi bore ngi margad magayam dan jinfuno wa yakun al'amalu mashru'an hadda dai imaka kacar margo a te mashru' har no kan iman shari'a hirre kotu fa hada tanzimun
wani wa matkil mana sokoni yanno wa tartibun ya anno halaka so tartibno kan yattafi jama'atun ala tartib ad-durus alfagane dangade jama'a ka ga morgu imne to nge binge madan darsiyan imma dawre yan nge binge muti wal mawa'id waliba irma ter morgu irma fondi yangar kirga illa boboy ce ku sunnaga fi ahad al-ahya danga kwara irin musamman ne kwar filanan da kwar filani yin dirbirim da'awa masnu daga fonda gananda aw tattafik jama'atu wal jama'a mutar margu muwafaku ala tartib inge ga tartib to tanzim da sukunin kinge idan tawzi' ba'd al musajjalat as-sawtiyya ine misal inge binge mute danga imene studio kange binge mu wallafin yimka kai siriyar nge binge ma cinka sautiya sai ka tare alfagai wana wazai awul kutub walin nge ga tembo maktaba na kan maktaba bibliotheque kange karange su ka bore kawandi walin nge mtriyan nashrara kan bore ka sambi nge bahsi ti wali mtriyan fi bore si majanan alfagai wa mutiyat ya nu halaka so da fawaidan ki su ka al umma tonton kingi ma fahamda addina wa hakaza dangiyan فهذا محمود شرعا وني اما cikin harnuti ya sawu wani tuwo kan shari'a mu gaba وداخل في عموم قوله تعالى يا انه halka so san wani ufur irkoi sanno mu wadana kirkoi ne وتعاونوا على البر والتقوى وترغا كسني gomni goyga di irkoi humurkumai goyga ولا تعاونوا على الاثم والعدوان aram nasir ga kasnai irkoi kutiyanga da haddidarega ya ringa haddi jama'ar charmar gumne wur mate to alfaga ce kan wani ngiti wo kan ku subhanahu ta'ala go ci boriga wani ti wo kirku ba boriga ya ringa kunje wo nga deino ku subhanahu ta'ala gaba zama wallahi diman ci kunje kun kuna ne kan dawo bobu su tabbata hatta nan kan ni wa salafi diman ci kunje wo kayan kai yi wani arete in hine go san da ahlus sunni ga mana in hine go san ne su ka ahli sunni da'awa gayi don kun suka ni wa salafino illa bai wara hankul lokaci wara num do gore langu ni suka gin jinda san ba hali makan ni wa salafino da mace ahli sunni da'awa ki di tangam kalibe ki wiza ahli sunni wo wiza burhan ne yanno ha kunje wono kon da da'awa nan kulu ikon da wazin kasayen ne hali ikon da wazin jahayen ne hali ikon da wazin ya kini kundu wazi nungu kuli go kundu wazo non kulmo ini no fondo yaddiga kon dawa wone khidimo ne kiwote hadde zarmeni jidan kum drama nan nange mano hadden sini surzam kunji goygo doru ni goyga kunjira na lo moro kundiga da kunjira go goy guna isin zamu gada kadi kun banni hinnu a kunjiya sindiyan ya no dungo kunjara ni di bore kam berndi nin kay ko karndi ni go kunjara go goy duniya da kantinu ni gagar duniya alfanu ni gagar duniya agashinu ni gagar niya ko kar kuke tin go ne sai kanin bore ngan ni gini wani kar kunjiya amma rubona di kan gisin mu'amalan da kunjiya gisin kunjiya ganan wani nimdi bara fitta ko wani yace cinga ma tewo kan larabi ne khalif tu'raf fo tarim dukin bai na'am alfagale فرق بين هذا وبين أن يجعله تنظيما يتحذبون عليه فينك قونو كنجي وني إنما قمي سنن كنجي حني وفينك قوي قمي وبين أن يجعلوا تنظيما أغفين كنديما تنظيم إنجي ونا نظام فو يتحذبون عليه كم وإنجي كنجي توتي ويوالونا يانو يلا كسني بركان غونغي كونجارار نغي هنن نغي فينانسي نغي هنني غاكسني ويعادون يانو بركان وانجي نغي كونجارا فرنغي نغي سيدي ورا سنة bani ya sunne ciro ko kai kuka cin gol sai matukan go goida hadda dai man ci war ra'iso cin nunugo wali wana kunja kashe nunugo goida to ngi wodon si go kutte ko dinas ala hada tahazzub kunjan tone wal mas'ul la tajuz mukhalafatuhu yanno yidi kange mas'ulu nge ra'ison nge wo agunge do kara kan si nisafo cire hikane sin to al-ain war ras وبعضهم إلى خنقر كي يسرح
بأخذ البيعة يجني على ترس مكلم سبع أو باسم يحايبني كلمة كاريك سبري كلمة في الله أو باسم العهود وليم كندي على الكول نونجي وسمو تشرسي والمواسي كندا ناني الكول ينجي دي تشرسي أو بغيرهما أو بغير حولات نفويا من الأسماء كتم مايكي نجي الكول دي كان كلمة مزي تشرسي كنجي سكنجا مانوها نجي سنجي جنفنا مانوها ده سنجي مانوني أنا فكم لابس أهل الباطل أسيكب كبان نكن تنغرو وري إجنامي بين هذين التنظيمين أو كي ينكن كنجي هنك كل كغوفو يمنكن كنجي هنك كل كغوفو يمني كل بيروف لنكانو يكون كويف لنكانو الفغاني وخلاصة الفرق بين التنظيم لإنجاز عمل مشروع والتنظيم للتحزب البدعي ما يلي خلاصة سنو خلاصة انتي فين كاي يجي ميما دان ولي من فين كاي كبارا تنظيمه كانت لإنجاز عمل مشروع وكانغا بيسا اغا حو كانت غو كان مشروع نو كان شراغي دندا والتنظيم للتحزب البدعي دا كونيا كين سكون kungiyanci maga da bid'a maga fayin kakan go yamara ma yali ago alhali yara daga yawo awalan alfagani anna at-tanzim al-bid'i yuj'al wala wal bara wal hubb wal bughd al-hizbi ane bid'a walimne tahazzub walimne kungiyanci kan te bid'a wani yuj'al wala wal bara'u والحب والبغض على الحزب نيو يلا ساب كم مبائر كوي الولاء والبراء يعني حالك سو مبائر كوي ماغا مكون كوي ماغا نيو جاد نو كونجا را دغل كونجا ماغا دياتي دينغو كونجا نغو ولا ورا نسي كونجا را نغو ون برا ورا نيو كونجا تي الولاء والبراء نيو كونجا نيو غويدا الفقر بخلاف التنظيم الدعوي فليس كذلك وانا اغفوچره دا kungiya kiti da'awa maga sunna maga ngo siyawo ngewo sawa ngo kungiya ran si kungiya ra ya sunnin kino fannu kan ngo sunnin cey yona khatto ثانيا هكتا أن لأفراد التنظيم الدعوي ألا يعملوا بما لا يقتنعون به شرعا to ago kungiya kan ite mana wazo ne dalilin me kungiya kan shira ga yadda ne Allah ya amalu ma la yaktani'una bihi shar'a kan ga isgoi da haifu kan shira fo tare isgoi kungiya ra ka dai haikan ka wafu kun shira ma bi khilaf at-tanzim al-hizbi amma kungiyanci da walim ne hizbiye wani ngewo won khila ngewo fotiro fo huwa ma'murun bis-sami' wat-ta'a ngewo igi bora tilasin no amma bondum lil mas'uli yewon jin funati sawa'un iktana aw lam yaktani akan da hujja wala gomnirano wala maci gomnirano hujji gon hujji sino ngewo do de dai jin funani o tiya cinar bondum dai ثالثا هي التالفغاني أن التنظيم الحزبي kungiyanco a wana tanzimo yuj'al wali amrihi tasrihan amaliyan iga nge wana ra'iso dan nge won jirfunan iga dan nungura kan aga misi kiti sai dangdai labu koi رئيس الحزب تقرير لا بكونو فإذا تعارض قول رئيس الحزب حددي يوان كنجيان يوان جنفنا أوان سنو أفوتري مع الحاكم ولي الأمر أسنو فوتري ذو ولي الأمر دنگل لابو هنو إمني كنجيا جنفنا دنگل لابو هنو إن كرفو تقدم قوله على قول ولي الأمر kungiyanci den da hizbiyun
ito inge jin funa sanno suban iga goida iga mod mana raiso kan te jin funa labo wana iga mora sanno si isi bon ma sanno si bi khilaf at-tanzim ad-da'wi wani tifayan ka kango kunje ahlus sunna kunje gami fahum ge ni yasma'una lil mas'uli fi at-tanzim nge waga hangan nge jin funati tanzim wara fi hudud al-amali labo mana hirrebon goye hirrebo ma atikadihim kamar ganda ki honge fundera an al-jami' kange kul marganta tahta wala yatwali amrihi al-ama ikulu zange jin funa nge dinge ra'isai nge dinge alfage dinge agajai ikulu gadange fundera igu hange fundera kange bai kange tabbatan di kange sikala hilbero awani hino cininge go da dai ane isi aran musaran wazo tehin kuna igu bondu masi aran musifatin kuna igu bondu masi kwarani kan darum ko wazo irmanar no fundarum ko wazo igu bondu masi sa te fitina zamse da iso iwan kunjajin funane ko wazo hadda dai hino mbone ko wazo han fo mace ba in bero no ka han fo gouverneur walla bo mero walla bo koyo daga kwaro koyo Allahu akbar imam ne to ayo kuno ay di karam saron wazo te ahlus sunnah yigo bondu idi woni te kala to nan kan so hino hinay mo fa sa ahlus sunnah ki be kam boden no ken no kulki ne sewu kaynon iga kaynon to kala hino hinay mo no wati kul kan bor fotu ngini nga garu sunnah cece hino mo no tun am fa sunnah cece Allahu akbar rabi'an al-fagani ta kanta annahu lamma kana at-tanzim al-hizbi تنظيما مشاقا لولي الأمر صار كثير من أعماله سريا أنه لما كان التنظيم الحزبي لو كنت كان كنجي زي ولي من كنجن شيء دنجي حزبيوني وانا سكون ينجي وان تنظيم مشاقا أغسن لولي الأمر لابوجين فنيغا han fo igon ninge tanzimu fo yankayan da dai hine bai iga ishe dandai sara kasiran min amalihi tunidi kunja goye bayan kullu giti no sirriyan ninge ishe da kunja ngi kunja sanne on fatarai igon no bore ki gidan ngi timana al hil wal aqd imne to arno ga hawri kunja aram mazicersi aram qur'an gi cersi aram tiyacini fonde karang baram ganni to kiwe kinge fonde laleno fonde konenno isiyadda ngi sanne dim bangay igi kuti sirriyan alfaga bi khilaf at-tanzim ad-da'wi falaysa kadhalika amma ndi ir kunje ceyon kunje wazu kunje ngo macanu ngi wa are tarano ha kulgu gabade zabe ka ganda kaymi de nigati ir won da'wa uslubu woni kon mo kalima da'wa te jirmar ju kulki gati ni dikan I won kayeli goybo haka idan ngere spisace ci dinna kurgun gaba dai zabe ni kargan nigar kan inge dawa ta yakin da yakin kongore ni yite kongra drai kan dinge iso dinge naib iso matki kunja dran din da ne ya secretary ne ya matki gote da ne haya kulliya tanzim sokoniyan ngini ya fondi ce tinda hino ga mino areta da muhalaka so hino wonga areta silver kanino nge mo go goida areta hali go waz kalim ko ga laisser passer ceci kwara karai ko wazo tiklim ko ci izini da kangi mando ne yawo no sunnan cey nge goitira a kul manda me jawharno a kul tare kware no asin da camouflage asin nim ka tugu nungu ya kul ka tare gusam no gaba dai ima kul kanan di bor musamara kan samu kul kan ngane ago gistre kware Allahu akbar ngono ana go focire da boreke won kunje di gite no mana nge mate gardu fo maga da fondu fo maga khamisan al-fagani guanta أن السمع والطاعة لرئيس الحزب البدعي واجبة دنگن بدعن كي وانا حزبية ولا من حزبيوني نيو مامو بندم يوان رئيسو سي نيو دو واجبنو وانا وخاصة الشيعي زي دا وريكينغو سيكي جري نيو يوان رئيسو براكي سوان دنجن هيكان دندن نمبندو ماسي واجبنو نور الفغاني وكد
yuriduna ahadith as-sam'i wat-ta'a bore woni di han fo yikande hadise kenga salan sama wa ta'bon li wali al-amr يسوع بيكن حديثه بخلاف السمع والطاعة للمسؤول في التنظيم الدعوي أي كان ده حديثه وقسم يهوجن دي أما دي وكان ده فوتره ده أهل السنة يوانا السمع والطاعة كي يبونوا إماتي دي جنوفني للمسؤول جنوفني في التنظيم الدعوي كي يكون جيرا فهو ليس واجبا يوساتي واجبي لأن له أن يترك العمل معهم زما أجهنا مور غيو كمرغندي دنگا رئيسو جهين imugo sokon apra miega fatta mna ang dienga mistiyachini yadno halka su mbedi ngebon isinde ngi mati wajib kan de dey nge mon bondum to kulu nge fatti sunnara wala nge fatti nge hinoga dai kan man won bal walahu alla ya'mal ma la yaktani bihi shar'an yadno halka su ago igin funa mo tilas al sunni won igin funa kan go yi candi am su goy fo goy karra hujjisi asi wa tabkal mahabbatu wal uluf ba kasina da caddi won aga dumi danga agi hin am fatta kunjara am zumbu kunjara wal bina ma fatta kunjago cire amma su ganji dai ni dingan dai gogo carbande na'am wani yan ngeti alfaga a wani haika ka bu khulasa ra insha Allah riga wasan da wani ya dinga halaka so dai irgo almuhimma saminara matka alfaga na bayano yulu wanda wani ragungumo halaka so riye kubanda halban batin mo kalfa yi salam ko ni danga sunna di siyasa inda hikan giman wadi nan kidu de ku subhanahu ta'ala madri mizan ahsatira min ikhlas nakiratilkum ya firsi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh